Meche todo mitole mikudo zanzan egbe yin akunu zanga zan konu kwa tongo gbero avivo suome. Mimei agbo kwegbe tole minado mi lo reme odo asu alo reme odo asiyo egbe yo nu ero akonji mi boro kome sin don mi yo mina pe obna de tonu asumiton alo asimiton. Bokala don mi me ma odo asu alo mi ma odo asile adoje planet Venus so ero tada gbe na mi ero wa isi apakwe. Mi kala don mi loji mi na blo dede lo akwese apakwe do planet yo Jupiter planet mokoton ena zombo akwe minazan no emina khole kuna nu jonu alo nu me mla be akwe do amina be akwe de me ekun kana wa dagbe mi o mi wala me na gan isi apakwe yo mi moloji mi na ro ganjiro bi gbo me mo jami na bo ganjiro agbaza me ne planet kan yo Saturn o planet mokoton ena zomba zome o hun yin la mi ton ena supodo egbe e kaloje maka yin la hun bo ze pe wo we kwe mi kana zan we kun wewe go mi me agbozuka me ton le o mi na do mi kun loji o tadagbe de nu kiko de awa jije do asupa sipo tenti no igbe si azangbe wa me maka do asu alo ko me do asia mi na do ni kumlojo ko su ton kuno le ni meru wan si apape o planet kan yo Pluton planet mokoto mi na do mi kumlojo ero tadagbe na mi yo ekungo si fiso efio amo mi na blo dede no akwezizan do igbe si azangbe mama mi na zan ko ogbo ni mi kawa na me na lo kan si apape yo mi na do mi kumlojo mi na do ganjiro agbazame bon mi ka te komo sport ni manu zon mi ni blo sport pede mo kala don mu remede mo intoro bo do azo ai nu we pono bo we susi azo we o edodo ekolojo lele to ele gege na wiwa e kai do jira do azo aka medi we o no ya na le o bo troji gan to na igbe na nu e we kwi aka zan we so 11 mi me kai we do bule o mi na do mi kumlojo edodi do jiro mi ni suto bo turo jiro mi ma yo blo a ina don asumi tonu mi ja lo ina don asumi tonu mi di wi wa sin ko ina do to men mi hu mi ni de tasin me na do ko mo ko ton le sin bezame bo kala e bodol mi do jiro amado asu alo amado asiwe a ani tu ko mo jiro dandan me o me na asu no me na sinu yo ado ni mo ko ton le kon bo edo ayi me nu trele e kai akwese apako we o mi na do no ku mo jiro we ni blo dede bo turo jiro emi ja zan kwere alo emi ja de akwede ton yo emi nu dan lita me pon mama emi na khonu e na vaki bo maka ya kwe mon koton emi na hikoto la me na gan isi apako mi na do mi lo planet yo Neptune planet mon koton ena wada gbe mi tu mi na do mi lo jiro azo si apako yo ni mi ton le gegere wi wa bo nu e mi kana do mi na blow bi kuyo mi na to bre bi blo toro azo si apako we kwi mi na zan we kwi afoton ko enego mi me kaya kasale o bo ma odo asu al bo ma odo asia mi na do mi lo ji mi lu nukundi do me lo mi na pe me jo me dero egbe si azangbe mo kana do mi do ko me odo asu al o me odo asi oro jiro dandan me o awa jije yo kondo po eraletin mi bo wan yo na bo jija yin no planet Venus so to no e kaya kwesi apakwe yo mi na do no kumlo jiro ani blo dede we me ro gbeche si we din we ni blo dede bo na ito ni rote no planet yo no mass planet mo koton eno sobo elini trole no babla blo wa ma yo blo a erado de kono tro ba sona ni tame ko amla de akoto mo na hikoto no okuka sona wa inu John Dero sogudo bo kana do no koloji o la mena gan si apako yo we ni tempo mo vitamin C o we ni babonu cho sinde so we ni nusin kigero ide si ansanbe na wada gbenu bo kana do nu mi loji azo si apako yo planet yo do Uranus o planet ni o ena zombo nu gege na gbo we nu azo mi ton si apako we kwi mi kana za we ko we kin kandi nu ko enego mi me kan kini le o mi na do mi kum lojiro mi ni tuno super potenti on kondo konade awa jije na de nu ko inatin wa me makaru asu aro me ma do asia ayin to kum lojo igbe si azangbe yo mi na pe me ni bo tro lo me mo ko ton kana je mi tonji ti o mi kan e bodo nu me liyan lu po mo na do nu kum lojiro aro azo de bu me alo ndebu kan bo yin dojo aja sunday lute alo aja blonde we o ero di do ko ni lita me pon kanji bo ka tun lojiro tadagbede nu egbero akwesisansin apakwe alo akwemimosin apakwe ni mi ka wa na me na gan si apakwe yo mi na don we me liyan kumlo jiro ero ndudu to ebikuyo ni ndudu de na je hungbe me na je gangbe yo e ma dunu bonu takini hu ganwo je ni hu ganwa la mi ni hu ganwo bo ka tun kumlo jiro amlo eni damlo boni jemen me ena wada gbenu bonu sport mi to eni ore so e blue sport ena wada gbenu mero pesa me to me mi ka wa azo si apakwe yo mi na don kumlo jo planet no yo Mercury planet de blo na me tamen dagbe lili planet mokoto ena zo ma ni tamen dagbe bona duwa ndagbe azo to si apakwe bo e dagbe kanatinu we kwen akanaza we kun ko atonu kun enego ewe we me liyo ana izi zantobo dagbe natin we
mime kai yonu da loji le o minado mi kun lojiro mini tun lojiro dandan me onu ko ina tin nu asupa sipo le bo fifa na tin we me makadu asu alo we me madu asia minado no ko lojiro tada gbe na tin we me we ni te ko bonu nu kiko ni magosin nu kun to me o mo kana do no kun lojiro akwesi apapere o ade tun kun lojiro tada gbe na tin we lo planet yo mercury o planet le bo eno le hun akweli nu me hun ena wada gbe no akwesi apapere bo akuna mo vede lo akwesi apapere lo egbe o na me na no kan si apapere do o me vie so ni blo dede nu azon soro mewu azon soro ndebu we ni o azon ko ena bajuno we egbe hun we ni blo dede bo no fia na no bunu azon ko de na ba we ya mo kana do mi me no do ho boto no se almi me no blo publicité mi me no gbata me mo de ndeton mo lo dire ni ole lo ju egbe si azangbe o ekunyon mi dino azosin apapere we kwe mi kanaza we ku gban ko izengo ewe mi nazan mi me kai da ganle o mi na do mi do mi me odu asu alu mi me odu asiyo me ni tunoje nu edo eno ya ni ado dagbe amu dagbe ado yan amu yan eni o we ni boya tun ni do tatu me won kon adon kiko a ko edo to me ana mu kiko aka don ko me sisi wa ana ko me si moto we me lo po e kai balance o me na do no kumlo jiro ani tuno me ma odu asu alu me ma odu asiya me mo ko ton e so ni blo dederu apa ni o pe mo tun won isi apako e kun yonu mi diro egbe si azangbe o akwesi apako e mi da donu loju tadagbe na tinubo akwesi alida ko deja hun bo kan wa dagbe nu e mo amo ani blo dede mo tun loju ta fe mi ko na abaju no do tetu no ihwele an babo ni mo ni jije to azunpo alo nu o emi ni pe bo bla azunpo eno le na do apo no bo ta na fe mo kan donu lo ko mi to balance le lojiro azosi apako yo mi ni tun loju limito le gegere wiwa bon we sin gan 2 million mu mo ko to mi na je le ton lu jiro 10 ans ledi we kwin kan zan we kwin wo lopo go mi me kai on click le mi na do mi kun lo jiro mi me mo ko ton le mi ni tun ro asupa sipo tention mi mo lo jiro kon do po de bo ajije de nu kiko de we me maka do asu aro me ma do asia e na do no kun lo jiro we ni tun lo jiro emi na mo me de bo me mo ko ton nu to kan je mi tonji ni mi ka wa akwesi apako yo we ni tun kun lo jiro u ve pe di na ro fine do wepo medepo akwa di don ko na wa ko me sin na wa akwa sin apakwe bo kana do no kun jiro ni mi wa azo sin apakwe yo elo di do kun jiro ni alen debu o ala pe obla yin mo ko ton blo to bo tadagbe na tinu ede kon bo kana do no kun jiro ko wini alo nu e ma vonde a e ma do jiro na to ta me bla do ko ni o kikenwe alo bla ko me sin do nu mo ko ton we o we pin akana zan we 14 mi me kan gada to le mi na do mi do planet mi to yo Jupiter planet mo ko ton ero dagbe wa mi e bo mi me odo asu alo mi me odo asi o mi na mo lo kondo pona lo mi tetin we me maka odo asu alo we me ma do asi a mi na do no kum lo jiro no e uveto e we lo jiro de akere bo no me gole gon ala no me lo me gon e we na uveto ro fine mama de amu asugun alo de amu asigbon e jiro we ganji bo kan e bo do mi ni e sagitele lo jiro akwesi apakwe o mi ni to kum lo jiro dagbe tin mi na akwesi apakwe bo li mi ton le gege na mi wa bo kana do nu mi lojo planet yo Mars Jupiter po planet mo ko ton ero dagbe wa mi edo la me na gan si apapọ bo mi na ganjiro agbaza mi cho mi kana bo do mi lojiro ko me o da so de wa yo ani tun kun lojiro ani blo dede mama nu e ma si tin la zo me alo nu e ma si blo a ando nu mo ko ton fe do mi he mi na blo si alo nu e ma je na do ati gban ton ni do je mana be akwede mi o ai to ni lo tita we kwi akana zan we kwi kande nukun tantongo kandi tantongo we anazan botala gbe na tin we me kan Capricorn me na don mi kum lo jiro asupa sipo tention dandan me de ana blogbon fifa na no kwendo to me sin kan na ko be kan na gbe nu e cho mi me makado asu albi me ma do asia me na don mi kum lo jiro me ne tuno me na asu mi al me na asin mi o me na di black pe me mo koton akwesi apakoyo me na don mi kum lo jiro mi ni tuno jiro noi akwesi ho debu webo mi ja dalo me yo mi alu mi ja blun debu la akwesi apako yo mi ni tuna je mi na so aide pa bokuna jonu mi fido wolele me o mama enave o mi planet kan yo Mercury planet mokoton ena na me alidagbe mona na me nu kon iro akwesi apako mi kana lo mi loju la me na lo kan isi apako yo mi ni tun ko mo lojiro noe enadu bona depo pede alo ne na du mla clothing no mo koton le mi na du bo kana dogudo bi no en siga mi na dogudo bi e kun wada gbe debu nu mi o bo kana do ho me Capricorn lo ko do jiro lo jiro a zosi apapere o e lo jiro le ni tuele lu atuele du pio e la je ngbe mla je gandu bo
nuko ina tinwe wiki akanazan wiki tantongo mime kai 50 leo mina don mi kumlo jiro minitu na super potenti on FIFA de awajije de weme lopo kai verso mina don mi kumlo jiro anituno weme maudu asu alo weme maudu asia danda me o mene asuno alo mene asinuyo ikusrano lini menwe o kana donu lopo mito ero verso yele no planète yo mercure planète mokoton ejana mi taragbero akwesi apakwe bo akweji akweji numi no sisa de naje deji bo mina mo akwe kike ayi kwegbe e ka yin lojiro elamena ogensi apakwe ba lo amulo ba po yo e lojiro amasian dablanu be na wadagbenu eyon anu amasi queen benue bo kana don mi kun lojiro azosi apakwe yo minitu kun lojiro dandame yo dagbe miton minamo azosi apakwe do mitunu obo me bitu mitunu azomiton enyo aliton kana hunumi we kwemi na zanwe we kitenengo mime kai we vile o ma do aso alu ma do asia mi na do mi kunlo jiro mi na je wan inu meneji me mi matresi mo pon me mi matresi sekon me mo koto mi na je wan inaji eloji mi bolele ko afibojo dro kukudo cho mi me ka do aso alu mi do asile o mi na do mi kunlo jiro dandame o kondo kono ade awajije na do super potenti planète kan yo Jupiter planète mo koto elu dagbe wa mi la question apakwe bo akwezi kamito ena lido la mena organisi apakwe mi mo ve debu mi ya mo kana bodo mi kumlo jiro mi me ru poisson yo mi na tu kumlo jiro azosi apakwe yo planète Jupiter lo po elu dagbe mi azosi apakwe bana na mi mo tadagbe bonu ko ina ti mi la zo mi to si apakwe we kwen mi na zanwe we kwen izengo da me ora bitam ndogbe mi. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!